فروخت ہوتا ہے, تو وہ تمام چیزیں بھی قوم نے دیکھے. اور واحد لیڈر جو پاکستان میں شفافیت چاہتا ہے, جو طویل ترین جدوجہد کر کے آئے ہیں, وہ عمران خان ہے. اور ان کا سارا جھوٹ ایک دفعہ پھر بے نقاب ہوا, کیونکہ یہ آتے سیاست میں پیسے بنانے کے لیے ہے اور اسی پیسے کو استعمال کرتے ہیں انتخابات کے لیے. لیکن اب آپ دیکھیں گے کہ ایک اور چورن, کل میں نے کہا تھا جیسے انتخابات کا ٹائم, پولنگ کا وقت ختم ہوا, تو میں نے کہا تھا کہ اب پی ٹی ایم کے این آر او لیگ کے رونے دھونے کا وقت ہوا چاہتا ہے, اور وہ ہوا. اب آپ پھر دیکھیں گے, کل آپ نے دیکھا کس طرح اداروں کو, بلکہ کل کیا ہوا کہ پاکستان کے حوالے سے جو بیان دیا گیا, ابھی پی ایم ایل این کی ایک پریس کانفرنس تھی, میں سوچ رہا تھا کہ کوئی ندامت ہوگی, کوئی شرمندگی ہوگی, کوئی معافی ہوگی, لیکن بے شرمی کی انتہا دیکھ لیجئے کہ اگر یہ رنگے ہاتھوں پکڑے جائے تو بھی پاکستان کے خلاف بیان بازی, اگر ان کو انتخابی عمل میں شکست ہو تو بھی ملک کے خلاف. اور کل تو حد کر دی, کسی بھی پاکستانی نے وہ بیان سنا ہو تو آج پوری پاکستانی قوم سے آپ پوچھے, پاکستان رہے گا, پاکستان انشاءاللہ قیامت تک رہے گا. یہ لا الہ الا اللہ کی اساس پہ اس مملکت خداداد پاکستان کی بنیاد رکھی گئی تھی. آپ اپنی سیاست کے لیے, آپ اپنی کرپشن اور لوٹ مار کے بچاؤ کے لیے, آپ اپنے این آر او کے لیے, پہلے آپ نے نعرہ لگایا آزاد بلوچستان کا, آپ نے نعرہ لگایا قائد کے مزار کی آپ نے بے حرمتی کی, کراچی میں آپ نے اردو زبان بولنے والوں کے خلاف نعرہ لگایا, خیبر پختونخوا جا کے آپ نے لڑ اور بڑھ کر نعرہ لگایا, پنجاب آ کے آپ کے سٹیٹ سے پنجابیوں کی اور لاہوریوں کی دل آزاری کی گئی. اور کل جب آپ الیکشن ہار گئے تو پھر اس کے بعد آپ نے پورے پاکستان کپی کا نعرہ نہیں لگائیں گے, پاکستان کو نقصان پہنچائیں گے پاکستان کے حوالے سے. یہ دیکھیں پوری پاکستانی قوم, ہم نے پہلے کہا نظریے رکھو, نظریہ پاکستان سب سے پہلے, اپنی قومیت رکھو, پاکستانی قومیت سب سے پہلے, اپنی پارٹی بازی کرو, پاکستان سب سے پہلے. جب پاکستان کی بات ہوتی ہے, آپ اپنی کرپشن بچانے کے لیے اتنی بہادری ہے, اتنی غیرت ہے, کوئی انقلاب لانا ہے تو اس کو کہو نا جو دوائی لینے گیا تھا آج تک واپس نہیں آیا, اس کو بلاؤ. تو پہلے تو اس کی ہم شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہیں, اور پوری پاکستانی قوم کی دل آزاری ہوئی ہے. انہوں نے ہمیشہ اس قسم کے بیانات دیے اپنی کرپشن بچانے کے لیے. یہ پی ڈی ایم, ان کا خیال ہے, وہ خواجہ آصف نے کہا تھا نا, میاں صاحب فکر نہ کرو, جب پاناما آیا لوگ بھول جائیں گے. عمران خان نے کہا تھا کہ نہ قوم بھولے گی نہ میں بھولنے دوں گا. اگر آپ کا خیال ہے کہ قوم بھول چکی کہ آپ کی یہ پی ڈی ایم کی وجود کیوں بنی تھی, اور آپ کیوں یہ جو پاکستان میں انتشار پھیلانا چاہتے ہیں, تو ذرا میں آپ کے سامنے ایک دفعہ پھر رکھتا ہوں. ہوا یہ کہ عمران خان کی جب حکومت بنی تو این آر او لیگ جو ہے وہ کام نہیں لگے, کیونکہ انہوں نے عرصے دراز سے پاکستان کو لوٹا تھا اور این آر او کی کوشش شروع کی. آپ کو یاد ہوگا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے اقوام متحدہ میں نہ صرف کشمیر کے سفیر بنے, بلکہ انہوں نے ناموسی رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقدمہ لڑا, وہاں پہ جو بات کی, پوری دنیا میں اس کا ذکر ہو رہا تھا. لیکن یہاں پہ کیا تماشا لگا کہ مولانا آ رہا ہے, مولانا جا رہا ہے, لبرلی کرپٹ مولانا کی کنٹینر پہ چڑھ گئے. مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پہ جنہوں نے اتنا بڑا مقدمہ عمران خان لے کے گئے, پوری دنیا میں ایک ہی ڈسکشن ہو رہی تھی, اور ادھر وہ کہہ رہے تھے کہ دسمبر میں حکومت چلی جائے گی. حکومت آج بھی ہے, لیکن ان کے دعوے وعدے بیانات دیکھے, انہوں نے پاکستان کو کتنا نقصان پہنچایا اس کو دیکھے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ فیٹ اپ کے لیے قانون سازی کرنی تھی, یاد ہے آپ کو. یہ سمجھ رہے ہیں کہ بھول جائیں گے, ہم یاد دلائیں گے, اور آج کے بعد ہم آپ سے اب سوال کریں گے, جواب آپ سے لیں گے. کیا ہوتا ہے کہ فیٹ اپ کی قانون سازی ہوتی ہے, فیٹ اپ کی قانون سازی کے وقت تحریر این آر او مانگ لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ ہمیں یہ این آر او دے دے. اب مجھے ترس آتا ہے ان لوگوں پہ کہ انہوں نے یہ سوال نہیں کیا کہ بھائی گرے لسٹ میں تو آپ کی وجہ سے ہیں, اگر بلیک لسٹ میں چلے گئے تو پاکستان کے اوپر پابندیاں لگے گی, مہنگائی میں مزید اضافہ ہوگا, قوم کے اوپر بوجھ پڑے گا, آپ کی تو باہر جائیدادیں اور اثاثے ہیں, آپ کی تو ساری کل کائنات آپ کی باہر پڑی ہوئی ہے, تو پاکستان کا کیا قصور. یہ سوال نہیں ہوا, لیکن تحریر نارو نہیں ملا, اس کے بعد پی ڈی ایم بنا, سڑکوں پہ نکل آئے,
सड़कों पे निकल के इन्होंने आजाद बलूचिस्तान का नारा लगाया, कराची में पाकिस्तान उर्दू जबान वालों के खिलाफ नारा लगाया, पुख्तूनों की दिल आजारी की, पंजाबियों की दिल आजारी की, पाकिस्तान के इदारों को निशाना बनाया, पाकिस्तान की जो 27 फरवरी की जीत थी उसको कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की, बैरूनी बयानी को फरोग दिया, लेकिन उसके ऊपर भी सवाल नहीं हुआ, कोई सवाल ही नहीं पूछा जा रहा। रोजाना ड्रामा करके एक के बाद एक ड्रामा शुरू कर देते हैं। आपने यह भी देखा कि कहा कि पता नहीं गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में 2/3 अक्सरियत लेंगे, कौम ने उनको बुरी तरह शिकस्त दी, 2/3 अक्सरियत तहरीक इंसाफ को मिली, कोई सवाल नहीं हुआ कि किधर है आपकी मकबूलियत, कहां पे हो आप। तरस आता है मुझे उन लोगों पे, तरस आता है मुझे उन लोगों पे कि पेशावर फिर लाहौर मीनारे पाकिस्तान भर देंगे, इंकलाब आ जाएगा, कोई नहीं निकला, लोगों ने मजाक उड़ाया। लोग करप्शन की दिफा के लिए नहीं निकलते, लोग करप्शन के खिलाफ निकलते हैं। आप अपनी करप्शन बचाने के लिए निकले, लोगों ने मुस्तरद कर दिया, उसके ऊपर भी कोई सवाल नहीं। वो एक बंदा था जो अदालतों से सनद याफ्ता चोर डाकू झूठा डिक्लेयर हुआ, रोजाना प्रोग्राम हो रहे हैं, रोजाना बहस हो रही है, तरस आता है मुझे इन पे। आप अपने बच्चों को आने वाले मुस्तकबिल को क्या चीज दिखाना चाहते हैं? इसी चीज के ऊपर तो इमरान खान बार बार बात कर रहे हैं कि रंगे हाथों पकड़ा गया, जायदादें बाहर थी, मौका मिला, अदालतों ने सनद याफ्ता डाकू का सादिक और अमीन नहीं है, मतलब सच्चा नहीं है, अमानतदार नहीं है, डाकू है, ये डिक्लेयर किया कि प्लेटलेट्स गिर रहे हैं, दिल खराब है, गुर्दा खराब है, सर खराब है, पता नहीं क्या क्या मसला है, नहीं गया तो मर जाएगा। वो दवाई लेने गया था, आज तक वापस नहीं आया। कोई सवाल पूछा क्या कि आप तो बाहर बैठ के अल्ताफ हुसैन बन गए हो, आप तो इदारों के खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगल रहे हो, आप तो दुश्मन के बयानी की तरजीह और तशहीर कर रहे हो, लेकिन यहां पे आके रोजाना लेक्चर दिए जा रहे हैं, मतलब ये क्या मजाक है। फिर उसके बाद क्या होता है कि आपको याद होगा कि गिलानी को इनका नुमाइंदा बना दिया गया। अब गिलानी को क्यों बनाया गया कि जो इन्होंने एनआरओ मांगा था उसका सेक्शन 9, जो तहरीरी एनआरओ मांगा उसके सेक्शन 9 के जो बेनिफिशियरी थे उस कौन थे? नवाज, अगर दिया जाता, नवाज शरीफ, जरदारी, खुर्शीद शाह और यूसुफ रजा गिलानी, मतलब एनआरओ लीग से इसका वास्ता था, तो इसने पीडीएम का मुतफिका उम्मीदवार बन गया। अब उसको कैसे पेश किया जा रहा था? रख रखाव वाला बंदा है, बड़ा सियासी है, बड़ा जमहूरी है। क्या था कि तुल खातून अव्वल ने पाकिस्तान से इलाफत गान की मदद के लिए हार दिया, चुरा लिया। इंजीनियर जूली पाकिस्तानियों की मदद के लिए पहुंची, इसने तो अपनी फैमिली की तस्वीरें लेनी थी, रात के खाने का इंतजाम किया, खुसूसी तैयारा भेजा, अपने एहलखाना को बुलाया, कहते कि तस्वीर ले लो। जो ड्रोन हमले हो रहे थे उसके ऊपर विकीलीक्स में है कि कहा गया कि अब करे, फिक्र ना करे, हम संभाल लेंगे, भूल जाएंगे। स्वेस काम को खत लिखना था जो पाकिस्तानियों का पैसा पड़ा हुआ है स्वेस अकाउंट्स में, अदालत के हुक्म पे खत नहीं लिखा, नाअहल हो गया, सनद याफ्ता नाअहल, तो शखानी की गाड़ियां जरदारी की नजर कर दी। बच्चों के असासों में और फैमिली एहलखाना जो 24 करोड़ की मखरूज थी उनके असासों में बेतहाशा इजाफा हो गया। पाकिस्तानियों को लूटा, इनके मयार पे पूरा उतरता था, लेकिन हमारी किस्मत देखिए, हम टीवी पे अपने आने वाली नस्लों को क्या दिखा रहे हैं, लोगों को क्या दिखा रहे हैं। बड़ा रख रखाव वाला बंदा है, बड़ा सियासी बंदा है। आपके यहां सियासत करप्शन का इनाम है, लूट मार का नाम है, हर पल का हो, हर पुल का हो, हर सड़क का हो, बेधड़क का हो, यह आपका नारा है। जिनका नारा कि काता है तो लगाता भी है, काता है तो खिलाता भी है, तो इससे ज्यादा बेशर्मी कोई हो सकती है? हम उनको रोजाना टीवी पे दिखा रहे हैं, हम इसी के ऊपर प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई सवाल ही नहीं पूछा जा रहा। फिर उसके बाद क्या होता है कि इन्होंने हमेशा कहा कि ओपन बैलेट, हार्स ट्रेडिंग होती है, नारे लगाई। वाहिद इमरान खान था कि खैबर पख्तूनख्वा के 20 अरकान असम्बली को निकाल दिया। वाहिद इमरान खान है कि कौमी असम्बली में आईनी तरमीम लेके आए। इमरान खान सुप्रीम कोर्ट गए, और काश अगर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पे अमल दरामद होता तो ये सवाल ही जन्म ना लेते जो आज जन्म ले रहे हैं। लेकिन इन्होंने मुखालिफत की, कोई सवाल नहीं है कि चार्टर ऑफ डकैती में आपने लिखा था, किधर है? कोई सवाल नहीं कि आप लोगों ने कहा था हार्स ट्रेडिंग होती है तो अब ये मौका है तो करने दो, कोई सवाल नहीं। फिर होता क्या है? हाफिज शेख वाला इलेक्शन होता है, 60 वोट मुस्तरद होती हैं। मुझे उन पर भी तरस आता है, कहते कि ये 60 जमहूरियत का हुस्न है। कल 60 वोट मुस्तरद हुए, उनकी लिए कैंपेन चलाई जा रही है। हम कर क्या रहे हैं? आप क्या पैगाम देना चाहते हैं?
अवाम ने तो हर जगह पे इनको मुस्तरद कर दिया, कौम ने इनको मुस्तरद कर दिया। तो मैं आज आपके सामने ये चीजें रख के मैं चंद सवाल छोड़ के जा रहा हूं। पहली चीज ये कि पीडीएम बना था एनआरओ के लिए और एनआरओ नहीं मिला। करप्शन की दिफा के लिए कौम नहीं निकलती, करप्शन के खिलाफ निकलती है। कौम ने आपको मुस्तरद कर दिया। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबात में आपको मुस्तरद कर दिया। पेशावर, मलाकन, लाहौर, हर जगह पे आपकी जलसियां नाकाम हो गई। सेनेट चेयरमैन और वाइस चेयरमैन का बड़ा शोर सुनते थे। अल्लाह ने इमरान खान को सुरखुरी किया। बल्कि ये तो छोड़े, पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए इमरान खान ने एक और जो हाई मार्क ग्राउंड पे वो खड़े कि 100 जो हमारी जो खातून इस्लामाबाद से खड़ी थी वो कामयाब हो गई, वोट भी ज्यादा ले लिया। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान ने कहा कि मैं इत्तेमाद का वोट लूंगा। एतमाद का वोट लेने के लिए पहुंच गए। ये इनमें हिम्मत नहीं है। इमरान खान ने कहा कि खुद कहा कि मैं एतमाद का वोट लूंगा। गया ऐवान कि आप लोग चोरी छुप के साजिशें करते हैं, आ जाए ऐवान में सामने। भाग गए, 9-2-11 हो गए। सामना नहीं कर सकते थे क्योंकि ये सिर्फ चोर दरवाजे से, जिसकी सियासत का आगाज जनरल जिलानी जनरल की कोख से हो, जो आईजे बन के पैसे लेके, बल्कि उसामा बिन लादेन को जो ना छोड़े उससे पैसे ले, वो किस तरह इस तरह सामना कर सकते हैं। इमरान खान ने ये एक और मयार सेट कर दिया, खुद चले गए। उसमें भी अल्लाह ने इमरान खान को सुरखरू कर दिया, इनको शिकस्त हुई। लेकिन एक और तमाशा क्या कि डी चौक में सबको पता है कि तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं। वहां पे आपने किस तरह नैरेटिव शिफ्ट करने के लिए उस पेन डॉक्ट्राइन, एक और इशू के ऊपर मुझे तरस आता है इन लोगों के ऊपर। इस तरह तो बच्चे भी नहीं करते, लेकिन क्या इनसे गिला करना। जब वो पापा बचाओ मुहिम, पापा पापी इनसे निकलेंगे तो सियासत करेंगे ना। इन्होंने तो अंडर 19 के हवाले पार्टियां कर दी है जिन्होंने जिंदगी में कोई काम नहीं किया। एक पर्ची पे आया है, दूसरा कहता है कि मैं खुद जालसाजी में पकड़ी गई थी लंदन, तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं थी, और मैं एक सनदयाफ्ता चोर और डाकू की बेटी हूं, तो मुझे पार्टी का हक मेरा बनता है, मुझे दे दीजिए। आपने देखा कि इधर इमरान खान के इत्तेमाद का वोट है, एक बहुत बड़ा फैसला है पाकिस्तान की सियासत में। ये तो कुर्सी से लगे होते हैं क्योंकि ये डरते हैं, करप्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, अपने मफादात के लिए इस्तेमाल करते हैं। इमरान खान तो कौमी मफादात के लिए आए, उन्होंने कहा कि आ जाओ मैदान में, भाग गए नैरेटिव शिफ्ट करने के लिए कोई और चीज। कल भी एक ड्रामा, सुबह से टीवी पे ड्रामा शुरू कर दिया।